Bismillahirrahmanirrahim. Je m'entraîne à écrire. Ces événements sont donnés en désordre remêlés en ordre. هذه أحداث هي غير مرتبة زمنيا، يجب أن نعيدها إلى وضعها الصحيح، وذلك باعتماد les indicateurs temporels. قبل أن نشرع في إنجاز هذه الصفحة أرجو أن لا تنسونا من الإعجاب ومشاركة الفيديو والتفاعل التام. Don't forget to like and follow. Thanks. Je m'entraîne à écrire. إذن enfin le soir nous avons repris la route vers Casablanca. J'ai beaucoup aimé ce voyage avec mes camarades. Tout d'abord, nous avons déposé nos sacs dans les chambres, pris une douche, puis on est descendu prendre le petit déjeuner. C'est pendant les vacances du printemps, mon école a organisé un voyage à Ifrane en autocar. Nous avons pris la route et la nuit. Nous avons pris la route la nuit et nous sommes arrivés vers 7 heures du matin. Ensuite, nous sommes sortis à la découverte de la ville. Les chalets avec leurs toitures rouges étaient beaux, les jardins bien entretenus, la statue du lion assez gigantesque. إذن نحدد أولا les indicateurs. Enfin, tout d'abord, pendant les vacances du printemps, le lendemain, ensuite. هذه هي les indicateurs situés dans ce petit texte. والآن سوف نقوم بشرحها أقوم بشرحها حتى نعرف ما هي أول فقرة وما هي الثانية وهكذا دواليك حتى نعرف ترتيبها. إذن وأخيرا، يعني من البداية يظهر أن هذه الفقرة هي الأخيرة. وأخيرا في المساء أخذنا الطريق إلى مدينة الدار البيضاء. لقد أحببت هذا السفر كثيرا مع أصدقائي. إذن هذه تكون هي آخر فقرة. إذن لدينا 1 2 3 4 5 تكون c'est le paragraphe numéro 5. B. Tout d'abord, nous avons déposé nos sacs dans les chambres. في البداية وضعنا حقائبنا في الغرف وأخذنا حماما ونزلنا لنتناول الفطور. إذن B c'est la phase B. هذه لن تكون هي الأولى. نمر إلى C. Pendant les vacances du printemps, mon école a organisé un voyage à Ifrane en autocar. خلال عطلة الصيف. إذن من البداية يظهر أن هذه هي رقم 1. خلال عطلة الربيع نظمت مدرستنا سفرا إلى مدينة إفران بالقطار أو بالحافلة. أوتوكار الحافلة. Nous avons pris la route la nuit et nous sommes arrivés vers 7 heures du matin. أخذنا الطريق أو ذهبنا في الطريق ليلا ووصلنا حوالي الساعة 7 صباحا. إذن أخذنا الطريق إلى هنالك في الليل ووصلنا على الساعة 7 صباحا. إذن هذه هي رقم 1 هي لو بروميير باراغراف. إذن هذه سوف تكون هي رقم 2. ثم وضعنا حقائبنا في الغرف وأخذنا حماما ونزلنا لنتناول الفطور لأنه وصلوا مع 7 فطروا.
إذن le lendemain, nous avons fait une longue balade dans la prairie avant de rentrer, déjeuner à l'hôtel et prendre un peu de repos. وفي المساء أو في الغد عفوا في الغد أنا لأنني متوترة مع الضجة ومع يعني ولا أملك لذلك يعني شيئا. إذن في المساء أو في الغد عفوا في الغد ذهبنا في نزهة طويلة إلى الحقول وعدنا إلى الفندق لنتناول الغداء ونأخذ قسطا من الراحة. إذن D c'est le numéro 4. Ensuite nous sommes sortis. إذن هنا من بعد ما أخذنا الدوش وأفطرنا خارجنا لي. إذن تكون هذه رقم 3. أعتذر عن الضجة يعني الأمر خارج عن الإرادة. إذن j'écris le premier G et je le relis. Tu as fait un voyage à l'étranger ou dans ton pays. إذن هذه إنشاء. سافرت في بلدك أو خارجه. سوف تتحدث عن ذلك السفر. raconte à tes amis où tu es allé. Raconte à tes amis où tu es allé, avec qui et combien de temps. احكي لنا وأخبرنا مع من أين ذهبت ومع من وكم مدة السفر. Précise ce que tu as fait et ressenti. حدد ماذا شعرت وماذا فعلت. حدد ماذا فعلت que tu as fait et que tu as ressenti. حدد لنا ماذا فعلت وماذا أحسست. Avant de rendre ta copie, relis ton récit et vérifie que tu as coché toutes les cases oui de la grille de relecture. إذن عندما نقوم بكتابة هذه الإنشاء نقوم بإعادة قراءتها وننظر هل قمنا بهذه الأمور أم لا. إذن هذا هو البرنامج ديال هذيك الإنشاء. J'ai écrit un récit pour raconter un voyage. Oui. Je dois cocher oui. هنا أنا مجاوب عليه لأنني كنت عودت الفيديو عودت يعني J'ai précisé la date, la destination, de type de voyage. J'ai précisé la date, destination, la date, la destination, le type de voyage. إذن حددت تاريخ والوجهة ونوع السفر. نعم في الإنشاء. J'ai présenté les événements dans l'ordre. هل قمت بسرد الأحداث بالترتيب؟ نعم. J'ai organisé les actions d'abord, ensuite, puis enfin, le premier jour, le jour suivant, le dernier jour, etc. واش التزمت بهذا الشيء؟ Oui. J'ai utilisé les pronoms je pour parler de moi et ou bien ou nous pour parler des autres et de moi. هل استعملت je ou bien nous باش نهضر على راسي وعلى الناس اللي معايا؟ Oui, يجب أن تكون نعم. J'ai utilisé les temps du passé, passé composé et l'imparfait. Oui, لأنه شي حاجة اللي فاتت بغيتي تعود عليها وتحكيها للناس كتعود عليها في passé composé et l'imparfait. J'ai exprimé à la fin mon sentiment après le voyage. وأخيرا هل عبرت عن إحساسي بعد هذا السفر في هذه الإنشاء؟ نعم. في هذه l'expression écrite. Oui. J'ai bien exprimé mes sentiments. J'écris le deuxième G. Corrige ta copie avec les annotations de ton professeur. إذا نقوم بتصحيح الإنشاء مع توجيهات الأستاذ. Tu peux ensuite réécrire ton récit et l'enrichir d'autres informations. ومن خلال هذا التصحيح مع الأستاذ ومتابعته وإرشاداته يمكنك أن تغني هذه الإنشاء وأن تضيف إليها أمورا أخرى رفقة معلمك بطبيعة الحال إن كان يقوم بذلك.
إذن لا تنسون من ضغط الإعجاب. إلى اللقاء.